An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internetu ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don i k'a dɔn kalo a tɔgɔ a tile fɔlɔ ye Jean Sedi k'a dɔn awantɛnɛndo duwaku bi daminɛ o la Jean Sedi k'a dɔn wulikajɔ ani jateminɛ duguba kɔnɔma a duguba kɔnɔma a manjugu manja bi de tile fɔlɔ ya sankura tile fɔlɔ ayi u tɛ kalo tile fɔlɔ ye bi to kalo la bi ya tile fɔlɔ o do to kalo kura o tile fɔlɔ ye bi ye hakili taara farafin silamɛw ka kalo de fɛ e hakili mandi o tiɲɛ hakili mandi dɛ e hakili mandi kalandenya do e ɲɔgɔnna denmisɛnnin jeni ni hakili ɲaamina kabini sisan ala de bɛ fari kan ma kalan ka ɲɛ de dafa Jean Sisedu i k'a dɔn wulikajɔ bolo ka duguba kɔnɔma a maa kegu manjan an bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ so Jean Sisedu an bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka don ɲɔgɔn fɛ so o ka fisa o de bɛ kɛ sababu ye min ye dugu kɔnɔna ye a ka birisa ɲaami o bɛ kɛ nka Jean Sisedu i k'a dɔn dugu kɔnɔma a hakili bɔ ka di jandon yɛrɛ la kɔrɔko ka di an bɛ don minɛ ko bi jamana in i k'a dɔn tulonkɛ t'a la bilen i k'a dɔn minnu sa alo t'a la an bɛɛ ka kan dama ta sɔrɔdasi ye an dama ta polisi ye n y'o f'i ye n ko n'an farala ɲɔgɔn kan sigida la n'an farala ɲɔgɔn kan kin ni kin dugu kɔnɔ ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn bamananjɛ walew kana don an sen kɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye an ka bɔ fɛn caman kalama o ye tiɲɛ an minnu bɛ sali misiri kɔnɔ an minnu n'an bɛ denkudiw ni kɔɲɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ an minnu bɛ sigi gɛrɛnw na Jean Sedi k'a dɔn kɔnɔnaw na dunan i k'a dɔn awɔ maasure n'i y'a ye kaba filima tɛ kungo kɔnɔ o kuma kunnafoni di cikɛbugu fiyɛw la i k'a dɔn n ka daba bɛ n bolo dɔ harabatɔ tɛmɛna na i dun b'a dɔn nin d'an ka dugulama ye kunnafoni di o de b'a da o yɔrɔ bɛɛ n'i ma se k'a minɛ k'a siri k'a da taa kunnafoni di faamaw ma nin de bɛ kɛ sababu ye an ka tɛgɛ d'a bɛɛ ka kelen ni kunnafoni waati maa se ka ban baara in de kɛ n'a maa saba ma jɛku la sɔgɔmada in na min ye Mamutu ye ale de b'an jigiya la n'a ye wulikajɔ kɛ sisan kunnafoni an b'a dakolo walo jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn balafɔ t'o sɔrɔ min tɛ npogotigi kun balanifɔla t'o sɔrɔ o t'o sɔrɔ dɛ o ye tiɲɛ ye bala cogo bɛ di o ye tiɲɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ nkalon ye Jean Sisedu ni taama kɛla jabate bila ɲɔgɔn na ale ni balani fɔ ni taama kɛla ka taama ma jɔ bolofifa jɔ mandi o tɛ se ka jɔ Jean Sisedu n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma les échos wele o don bi ko ma sɛbɛnfura in bila bɔli la nin y'a boli ko siɲɛ 5,680 ani 4 Seyidu Fanɛ nin y'a ka fasiri ye Seyidu ko di i tɔgɔma ko jurabaw ni juramangaw Jean Sisedu k'a dɔn minnu bɛ doni ta Mali kɔnɔ ka taa n'a ye kɔ kan minnu bɛ doni ta kɔ kan ka na n'a ye Mali kɔnɔ u k'o ma import export mobilitigiw transitaires min ye jamana nafolobatigiw ye u y'u kan di ɲɔgɔn ma ka bɛn kelen kan min ye conseil malien de chargeur i k'a dɔn a ɲɛmaa sigi Jean Sisedu k'a dɔn nin ko in kɔni a ko balana fo ka taa fɔ so arabɔkonjo sera i k'a dɔn yan'u ka bɛn kelen na a sigira k'a ti ɲɛ min kɔ Jean Sisedu k'a dɔn a bolomada ani yɛrɛ jira ni yɛrɛ sago fɔ i k'a dɔn karisa de ka di n ye karisa de ka di n ye sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen kɛra min kɔni b'a to ayiwa élection kana kɛ nka a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na Jean Sisedu k'a dɔn ni mɔɔw ma bɛn ko la min b'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na o de ye a bolo kɔrɔta ye sɛbɛnnikɛla ko laban nana ko o ye sibiri don min ye centre international de conférence de Bamako CICB ye Jean Sisedu k'a dɔn san 5 ko kalifala maa min ma ni bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan min ye Bakisima Sila Jean Sisedu a taara sɛbɛnnikɛla ko Bakisima Sila ale de taara wulikajɔ bolo ka ani jateminɛ CMC Jean Sisedu k'a dɔn yanni bɛn ka kɛ ko la i k'a dɔn sigi k'a fɔ caman kɛra an ka nin bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ lajɛlen ka baara ye kelen ye nka hakilinaw ma se ka ɲɔgɔn ye abada o kuma bolokɔrɔta o de bɛ kɛ sababu se mɔgɔw ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na min ye Burama Mungoro ani Bakisima Sila i k'a dɔn ko bolodalen kun d'u fila ni ɲɔgɔn cɛ ma min n'u donna gundo suni kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko maa 152 olu ko k'u bɛ Bakisima fɛ Burama Mungoro maa 81 Jean Sisedu olu ko Burama Mungoro jamatigi i k'a dɔn o kɛra Bakisima ye o kabini o kɔni kɛra Bakisima kɔni sigira faamaya minɛn kɔnɔ min ye président minɛn kɔnɔ a sigir'o kɔnɔ a ko Bakisima
ni maa min b'a dɔn i k'a dɔn ani jɔyɔrɔ in ka kan sabula san 16 a bi cakɛda in na John Sedi wulikajɔ fɛn o fɛn kɛra min ye Mali a CMC ni jamana wɛrɛ cɛ ye i k'a dɔn wulikajɔw ka kɛ u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya jurɔw ani transitaires bɛ lafiya bɔ da sɔrɔ i k'a dɔn maa caman dara la ka don dalu kan wa kuma kura min kun b'a da o de ye nin kɛra ye John Sedi k'a dɔn a bɛna yɛlɛma bolo minnu don jurɔw ka lafiya jamana yɛrɛ ka lafiya kama ani kunnafoni dili i k'a dɔn mina docogo ni mina bɔcogo la o kɔni de kɛra sababu ye jamana nafolotigi caman bɛ yen olu kɔni ka da la sɛbɛnnikɛla ko olu damanda de ye baara yɛrɛ nɔgɔya ɔ jaabi minnu kɔni bɔra sa i k'a dɔn a kɔni kɛra pelinkete ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ba Kisima Sila a bɛ foro kɔnɔ a ye min dɔn n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye transitaires ni abɔ jurabaw ye i k'a dɔn u baarakɛɲɔgɔn wɛrɛ minnu bɛ farafinna u ka don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan min ye hakilinaw u ka falen baara in bɛ nɔgɔya cogo min ba Kisima Sila a cɛsirilen b'o la kosɛbɛ a ko awa hali kɛnɛ kan Conseil malien des transporteurs routiers CMTR i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen fana hakilina kun dara ba Kisima de fɛ o de kɔni kɛra sababu ye k'a ka jama yakubaya i k'a dɔn 100 o 100 n'i y'a boloda ba Kisima ta kɛra i k'a dɔn 65 ani tila 100 Burama Mungoro ta kɛra 34 sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ba Kisima ye a sigilen o yɔrɔ min ye bureau tɔ ye a y'i bolomadaw ka o yɔrɔ bɛɛ taa kana taa la min ye membre ye maa 7 i k'a dɔn maa 7 i k'a dɔn de taara olu bɛna san 5 kɛ min ye bureau baara ye ka se k'a tɛngun président fɔlɔfɔlɔ min ye Kisima Sila an ko a ma ko ba Kisima min ye premier vice président ye Jean Dakoua tɛ sa Jean Dakoua Jean le parfait Jean Valjean premier vice président je suis son conseiller à la communication non il veut pas nous tɔgɔ bɛ ka ban deuxième vice président min ye Umaru Ɲangado ye bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Petit Barou o de bɛ ka kɔfɛ cɛ o cɛ ni Umaru Petit Barou mana ɲɔgɔn ye bɛɛ b'a dɔn a bɛ fɔ Petit Barou maa si se k'a fɔ ko Petit Barou bɛɛ ko Umar a fɔ i k'a lajɛ kɛ trésorier général Burama Mungoro trésorier général adjoint bon ne ma nin yɔrɔ in de faamu Burama kun ye candidat ye k'o laban k'o don ba Kisima ka bureau la bon k'o kɛ trésorier ye tuguni ka wari ko kalifa a la o de don wa oui mais o de kɛra mais non là c'est vraiment jagokɛlaw ça c'est très bien non ça c'est la paix o ye bɛɛ de nin kɔni ye bɛn ni kelen ça c'est très bien misali yɛrɛ ɲuman yira jamana marabagaw la awɔ non ça c'est très bien trésorier général adjoint o kɛra ayiwa i k'a dɔn Muluku Solo Bananbaw kɔrɔ ko Solo Tezara tigi Solomani Fofana i k'a dɔn ale kɛra o ka danga ye min ye secrétaire aux relations extérieures Seku Masire Sila n yɛrɛ dɔgɔkɛ min ye secrétaire Basiru Sila dɔgɔnin de y'o ye même père même mère et Seku Masire ya min bɛ balontanko la mais je le connais Kamaleman oui le playboy min ye secrétaire aux relations communication o kɛra Bakari Isa Keita ye Bakari Isa Keita awɔ ale de bɛ kunnafoni ko kunna awɔ o man ɲi ye munna Daba Tunkara ka ɲi ye c'était moi bon i ka ɲi ye je suis son adjoint voilà ça o bi ɲɛ u kan k'a ka danga ye o bi ɲɛ nin mun ye sɛbɛn ye an ye min s'a la ka bɔ les Échos kɔnɔ wele Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma le challenger fasiriba n'o ye Ibrahima Sango ye Sango ko mun jɛkulu min bɛ n'u k'a ma mission modèle o ma don la rédaction olu y'u hakilina fara kan a ko Mali kalafili ani politiki ko a kuma cayalen bɛ yala mun de kuma bɛ sen na mun de wulikajɔ ani cɛsiri bɛ sen na cɛ naani kunkolofoto kɛlen bɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita CNT ɲɛma Segukaw ka Maliki Jaw fɛn min ye Choguel Kokala Mayiga ka fara fɛn min ye colonel Pasa ka Narakaw ka den colonel Sadio Kamara ni cɛ naani kunkolo de bɛ ne ma dɔn ni Sadio n'a bɛ se k'o dun maanifin bi Pasa a Pasa mɛ non nin jɛ in Pasa nin fa ma ba yi i ti bonya a ti bonya k'a fɔ a bɛ sogo kɔni dun non ne ma d'a la colonel Pasa naam sɛbɛnnikɛla ko
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ embargo wulila ka bɔ Mali gouvernement kan CEDEAO fɛ sɛbɛnnikɛla ko ka bɔ o fɔra kaba fɛn min kɔni ye politikimaw ye bɛɛ lajɛlen ɲange wulila k'i jɔ sabula fɛn min ye jɔyɔrɔ ɲini ye o dabɔra sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu min n'o bi sigi n'a bi politiki baaraw kɛ jango kalafili ka kɛ jɛlen ɲɛna u ko de ma EJ sɛbɛnnikɛla ko o sena sigi gaki sabula sariya mun b'o ko fɔ n'o ye loi électorale ye CNT membre u y'u bolo kɔrɔtaw ye wa jamanakuntigi yɛrɛ y'o sariya a y'o tɛgɛnɔbila ko k'a promulguer sɛbɛnnikɛla ko ka b'o kɛra fɛn min ye politiki kuma kɔni ye a fiɲɛba de wulila k'a jɔ sabula fɛn min ye premier ministre ye Dr Choguel Kokala Maïga waati laban in na kuma caman wulilen b'a nɔfɛ ɲuguɲugu ani ɲagaɲaga caman wulilen b'a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko politikimaw bi jalaki min bi Choguel kan o de ye k'a fɔ Dr Choguel Kokala Maïga a da ye falakɔn bi tigɛ sabula a ye kuma dɔw fɔ min kɔni ye politikimaw u sunalen waati min n'u b'a fɛ ka jingo u sina ka pan ka wuli ten u ja tigɛra balawu sabula Choguel ye kuma min fɔ o de ye k'a fɔ force du changement minnu y'a yɛlɛma kɛ k'olu k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ kalafili nata u bɛ se k'o se sɔrɔ cogo min kalafili bɛɛ lajɛlen président kalafili député kalafili maire kalafili k'u ka se sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen la k'u kan ka baara kɛ o de kama Seydou IBK ka fanga binna mun na de a don't know n'i t'a dɔn b'a f'i ye a fɔ n ye IBK ka fanga binna baara man ɲɛ jamana minɛcogo man ɲɛ jamana taabolo man ɲɛ lakana man ɲɛ jɔnni farala ɲɔgɔn kan ka IBK bin politikimaw kɛ a tubabu ka fɔ ayi tubabu ka fɔ n ye i ye min fɔ sa a tubabu ka fɔ force du changement et alors mais on peut être roi plus que le roi même force du changement c'est le force du changement de kan k'i jija sisan n'a ma ɲɛ an ye fanga tiɲɛnen bɔ k'a bin o tuma an k'an jija min ye fanga ka ɲɛ ka taa fɛ an ka tɛmɛ n'o ye Choguel ye mun kuma jugu fɔ n ko force du changement o kelen de IBK ka fangaw ye jɔnni non Choguel a été porte-parole de l'IBK toi tes analyses là vraiment i kalannen don ba mun daga force du changement il a été ministre de l'éducation ici a to n'i taara i ka réseau in kan Koni Masiribe pareil Nam Mohamed Ali Bachili pareil j'exige que tu continues je l'exige. Nam. Je me tais. Nam. C'est un ordre. Merde. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kuma min fɔra o ma bɛn politiki tɔw ma jɛkulu dɔ bɛ yen u ko min ma cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition non réussie wa réussie de n t'a dɔn min kelen don sɛbɛnnikɛla ko olu bɔra ni ka kuma u ye déclaration kɛ juillet kalo tile 21 san 2022 u ko premier ministre ye kuma min fɔ nin ye a ye kuma juguba de fɔ o kuma olu bɛ min ɲini sisan Dr Choguel Kokala Maïga a ka wala sɛmɛ ko sababu k'a ye kuma min fɔ o ye jamana ci kuma de ye sabula a bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka baara kɛ transition contre la sɛbɛnnikɛla ko a ma d'aw ma parti politique wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ yen n'o ye parti kolomaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ premier ministre ye kuma min fɔ a ma bɛn o ma ADEMA PSG olu yɛrɛ ye communiqué kɛ o dugusɛjɛ juillet kalo tile 22 san 2022 u ko premier ministre ye kuma min fɔ u k'a da de ye kuma cɛjugu de fɔ o tuma olu bɛ min ɲini premier ministre fɛ o ye a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la min b'a kɔnɔ sa a ka kɛ cɛ ye a k'o fɔ n'o tɛ n'a b'a fɛ ka jamanakuntigiya ɲini k'a ka démissionner a ka campagne daminɛ parti yɛlɛma olu fana ye communiqué kɛ juillet kalo tile 21 olu ko premier ministre ka nin ɲɔgɔn na kuma fɔ o yɛrɛ balala olu la o sabula kodɔnbaa ti nin fɔ jamana kɔnɔ waati min ni jamanadenw bɛ ka basigi ɲini u ko premier ministre kan ka min kɛ o de ye tilennenya ye bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ jan ko parti politique sabula ale bɛ jɔyɔrɔ min na n'o ye premier ministre jɔyɔrɔ ye ka fa dɔ dɛmɛ wala k'a fɔ fa dɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ bi sen don a la ni ka ballon ta aw bɛ se ka gagner cogo min a k'o tɛ premier ministre ka baara ye u ko ni alibitiri ye mayo don ka don terrain kɔnɔ ka ballon ta dɔ fɛ o kɔni o bi bɛn nka i bi file de bila maa wɛrɛ b'a fiyɛ k'a ka démissionner sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ fɛn min ye CNT ale fɛnɛ dɔ farala ale maaw kan maa 100 ni maa 47 CNT kundama taar'o la maa 36 bɛ yen minnu bɛna kɛ maa kura ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna don CNT la maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ o tun bɛna kɛ sababu ye parti politique minnu bɛ yen n'u dɛnnen bɛ kɛrɛfɛ kɔngɔ digilen b'u la u bɛ se ka dɔɔnin sɔrɔ ka don da cogo min mankan ka da sɛbɛnnikɛla ko maa 36 a parti kelen-kelen bɛɛ ko a maa 36 ka da ale kelen ma n'o tɛ u ti sɔn et alors où est le sérieux où est le sérieux n ko ministre wele ministre de l'intérieur a ye maa 4 di
aye ma nani di iba là-bas me voir ministre yɛrɛ ka sugandili kɛ sa an tɛ ɲala mais ça dire que non c'est pas sérieux moi je suis désolé I am sorry non kɛlɛ guanen do bi non kɛlɛ tɛ wo Seydou min ye o yo ça ça dire que il est temps qu'on change mais aw jo t'a la o anw joni mais minnu b'a ka Sogɛli dɛmɛ ko malikura politicien ninnu ka parti sigi kun a ye dɔɔni dɔw da mankan ka suma an ka taa n'a kɛra ten o dɔɔni ka don bɛɛ da o kuma jamana bɛ se ka dilan o kɛcogo la wa depuis 91 ni démocratie nana a tɛ politikimaw de bolo k'a gérer oui mais tous ces gens là dont tu parles ni joni den min ma dɔ k'a la o bɛɛ ye dɔ kɛ mais il y a un problème c'est à dire que mais u ma baara kala o ils n'ont pas d'emploi a y'u bila chômage de la a ye dɔɔni d'u ma a ye hinɛ sa gentil Seydou une transition par essence o ye bɛɛ de ye politikimaw ni fanga kan ka bɛn de maa ka baara tɛ se ka kɛ politique ye fonction politique o man ka kɛ dans un pays sérieux non tu peux pas passer toute ta vie à faire la politique pour k'i ka balo mais ça c'est quoi mais non. Et tu parles comme ça des partis politiques? Méfie-toi, tu feras plus de maître de cérémonie chez nous. Où? En un parti là. On boro là maintenant. On y a député à des maître de cérémonie ne boni au Kebléa. On connaît mina femme à des ça. Non, ami don noni mindima. Couverture médiatique amo betike. Ne jana. Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko o fana kuma bɛɛ n'o ye CNT membre ko ye o kuma guanen bɛɛ jɛkulu dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ ye hakilinata di u k'o ma CSM olu y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi fɛn min ye wulikajɔ dɔ wɛrɛw kɛlen bɛɛ waati min ni politikimaw bɛ kule la kɔngɔ b'u la sariyatigiw kɛlen filɛ nin ye ka mandat d'arrêt dɔw kɛ maa dɔw nɔfɛ minnu ye politikima ye Dr Boubou Cissé Cɛma Hubert Kulubali Mamadou Igor Jara ka fara Ba Bali Baka fɛn min ye kiiritigilamaw ye soni bɔlen bɛ ninnu nɔfɛ u ko nin bi dɔ fara politiki gɛlɛya de la nin di mankan zuma olu bi min ɲini o de ye k'a fɔ hakilinaw ka kɛ kelen ye bɛɛ ka kɛ jɛkulu min n'o ye hakilinata di n'o ye modèle ale y'a jira k'a fɔ fɛn min ye EJ maaw ye u sigili bɛɛ kɔnɔ politikimaw da ka don a la u bɛɛ lajɛlen k'u ka maadi o de bɛ kɛ sababu ye basigi ka na yɛlɛma minnu ni bɔlen b'a nɔfɛ o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na nka Sogɛli bɛ taabolo min na ko a k'o bila a k'i tilen ka bɛɛ dama kɛɲɛ o de bɛ na ni basigi ye o tɛ Sogɛli nɔfɛ u bɛ Asimu Goyita de kɔ a tɛ k'u la k'u ɲɛsin o ma Sogɛli est là pour qui l'a nommé Asimi alors lajɛ c'est qu'on est politiquement an y'u ka dabali dɔn sa c'est pas Sogɛli qu'on veut non u bɛ jamana ɲali de kɔ non c'est le colonel même qu'on veut u dɔ ka kuma non jamana c'est pour l'intérêt supérieur du pays i tɔn ka te min fɔlɔ Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Dabatugana naam i bolo don Gentil Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'alternance Gentil Seydou yɛlɛmani maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ye ko Yusufu Sisɔgɔ i bɔra ka kuma min fɔ hakilina min n'a bɔra i da sɛbɛnnikɛla b'o o yɛrɛ de nɔfɛ cɔyi Gentil Seydou i k'a dɔn jamana in kɛn bɛ ɲɔgɔn dun ye a kɛn bɛ ɲɔgɔn dɔgɔtiɲɛ ye a kɛn bɛ n k'i ɲininka n da se dɔ ye Gentil Seydou i k'a dɔn maa min b'a la n'o sen bɔra jamana kɔnɔ ka ban sɔmin kelen don nin ye maa koloma ye nin ye maa girima ye tɔgɔ duman b'a la a bɛ de taa i k'a dɔn an ni voto man jan bilen a daminɛna Gentil Seydou i k'a dɔn fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ karisa kɔni k'o kɛ maa kundan ye ni k'a kɛ son ye ni k'a kɛ jamana janfaba ye n'o tɛ Gentil Seydou k'a dɔn kuma min bɛ senna bi Gentil Seydou k'a dɔn maa minnu ngalannen don n'u bɛ kodɔn Gentil Seydou k'a dɔn foyi a ko mandat d'arrêt ko kuma min bɛ senna n'i y'a ta k'a lajɛ maa kalannenw b'a ɲɛf'i ye Gentil Seydou k'a dɔn a ko teliyara fo k'a fɔ k'a to ten wa sarakisɛ tɛ yen saratigi tɛ yen min ye chambre d'instruction ye ka taa bila cour suprême olu ka wulikajɔ ni hakilina nin kelen-kelenna fɔn fɔ filɛ nin ye Gentil Seydou k'a dɔn sɛbɛn ma taa d'a si ma k'a fɔ jamana sarabolo b'a nɔfɛ walima i ye nin kɛ walima i k'an ka minɛ sɛbɛnnikɛla ko kuma in kɔni wɔɔrɔla ka bɔ dɔrɔn aw minnu bɛ réseaux sociaux kan a sina ka kuma in ta k'a yanga e mandat d'arrêt dalen don a fɔra ko karisa ka minɛ a fɔ karisa ye sonyani kɛ karisa ye nin kɛ tan Gentil Seydou k'a dɔn ko in yɛrɛ ye mun ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn kuma folofololen don Gentil Seydou k'a dɔn kuma don sen t'a la bolo t'a la jamana a ma fi n kɔnɔ bani
sɛbɛnnikɛla ko a ko mandat d'arrêt ko kuma min bi sen na mun de kɛra mun yɛrɛ ɲinɲini dɔ don Jean Sodi k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ sanni an ka taa an da don la a ko jamana in ye jamana kelen de ye kolo kelen don nin kelen o kelen i b'a sɔrɔ cɛ ba kelen cɛ ba fila bɔ a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen nɔfɛ o tɛ kelen ye Jean Sodi k'a dɔn maa lakodɔnnen don o yɛrɛ bila dɛ jamana waati dɔw kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamana mago ɲɛ u ye foroba baara de kɛ u kɛra jamana ɲɛmaa ye Jean Sodi jamana kɔnɔ n'a fɔra maa o maa n'i delila ka fanga kɛ maa o maa n'i delila ka kɛ minisiri ye walima i ye jɔyɔrɔ kɛ i bɔlen fanga na n'a fɔra ko nin ɲɔgɔnna kuma bi folofolo i nɔfɛ yalima a ti maa wɛrɛ siran wa Jean Sodi k'a dɔn ɲininkali to min bɛn n'a fɔra Jean Sodi k'a dɔn ni tiɲɛ don karisa ye kojugu kɛ a ye kɛwale jugu kɛ Jean Sodi k'a dɔn i minɛ ni maa si t'i da don o la walima i weleli o ye wajibi ye nka ni kuma ma fɔ a fɔcogo la ka ɲɛfɔli kɛ Jean Sodi k'a dɔn jamanadenw bi bila ɲɔgɔn na a bi hakili tiɲɛ bila ɲɔgɔn na kɔntara ko kuma min bi fɔ n'o ye sɔrɔdasiw ka minɛ ye ko in kɛra cogo min na Mali yɛrɛ ani cakɛda min kan ka feere kɛ Mali ma i y'a tɔgɔ fɔ Paramu Jean Sodi a ko n'i ye ko in da k'a lajɛ ko don min ma daminɛ bi kabini ayiwa san 2015 bi ban waati min conseil supérieur de la défense n'o ye sɔrɔdasi jɛrɛjɛkuluw ka ɲɛmaaso ye olu nana taasi ni miiri kɛ u taar'u sɔnni da minisiri kan a don maa min bɛ minisiriya la o ye cɛman Ibɛri Kulubali ye an mago bɛ mobili 36 blindé min n'a marqué Marodeur i k'a dɔn o mobili a bɛ sɔrɔ Sud Afrique du Sud jamana de la Jean Sodi k'a dun nana jateminɛ kɛ ka ɲɔgɔn ye caman kɛ a wari bɛ bɛn joli ma wari bɛ bɔ cogo jumɛn in na jɔn ni jɔn kan ka ko ɲɛnabɔ jɔnni da kan ka don a la jɛtew nana ye k'a fɔ wari kasabi miliyari 36 Jean Sodi k'a dɔn contrat in i k'a dɔn a tun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ma o de ye wuli ka jɔ ni jateminɛ mobiliw ka di o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa min ye formation ye an ka sɔrɔdasiw dɔw ka t'o kɛ i k'a dɔn aéronef kɔrɔ minnu sigilen don u ka dilan ani sɔrɔdasiw k'o formation kɛ bɛn kɛra min ka u ye nin ye u taar'u sɔnni da minisiri k'a don o don cɛna Ibɛri ale de tun ye minisiri ye Jean Sodi k'a dɔn cɛman Ibɛri ye dossier in da a nana n'a ye jamanakuntigi fɛ yen conseil des ministres o kɔrɔ de ye jamana minisiri bɛɛ lajɛlen b'a kalama i k'a dɔn ka na sɛbɛnfura in da min ni min ɲinina i k'a dɔn sɔrɔdasi ɲɛmaaw fɛ o ye nin ye aw dun ko cogo di jamanatigi e yɛrɛ dun ko cogo di Jean Sodi k'a dɔn a k'an ka taa taabolo minnu kan a k'an ka bɛn fɛn minnu kan min ye a ɲɛnabɔli ɲuman ye bɛn kɛr'o de ka conseil des ministres la bɛɛ lajɛlen ko nin ka ɲi o tuma e k'a baara tɛnku a k'an ka taa yɔrɔ min a y'o kɛ i tulo bɛ n ka kuma na wa ne ɲanamina o mina n'i ye o e ko blindé 36 de don wa miliyari 36 a dɔnnama in kama mina n'i ye o kuma ma ban o e kɔrɔtɔ k'u ye blindé 1 milliard an ka taa kuma ma ban o Jean Sodi sɛbɛnnikɛla ko min ye hakilinaw ni jateminɛw ye o kow nana kɛ bɛn kɛra kan Jean Sodi k'a dɔn bɛn kɛlen a kan min kɛ waribondigi a don min ye bamanankɛ bilen ye Mamadu Igor Jara ale de bɛ finance la Jean Sodi k'a dun sera finance la Igor jamana mago bɛ nin na joona a wari kasabi ye nin ye wari bɛ taa bɛn nin ma yalima a se bɛ jamana ye ka wari bɔ a Igor ko fɔ n'a nana ni kuma wɛrɛ n'o tɛ nin wari a dasilen bɛ kɛsu kɔnɔ Jean Sodi k'a dɔn a dasilen bɛ kɛsu kɔnɔ a y'a di wa yɔrɔ bɛɛ il fait kuma bini ka gɛlɛ je te dis quand je parle ne me coupe pas laisse-moi parler mais je te coupe pas non ne me demande pas moi je lis un journal ne t'a dɔn min b'a kɔnɔbara k'o de lakari ala ka ne ɲininka ko a y'a di a m'a di n tɛna nkalon tigɛ yan ɲama mais i to ka tila n'a dira a ma di tu le sauras non mais tu es compliqué hein je suis pressé ni m'i hakili sigi jamana ko la ça va être un problème je te dis n dɔgɔ va doucement non n'accuse pas les gens i tɛ min ɲɛ dɔn sɛbɛnnikɛla ye min fɔ i to moi j'ai accusé quelqu'un bon i to ka tila i to ka tila n ye ɲininkali kɛ n ko a y'a di wa ne b'o dɔn wa ne de y'a sɛbɛn wa a sɛbɛnnen t'e kɔrɔ ye wa a fɔ n ye mais ma so o ma o awa naamu oh merde naamu tu me déconcentres tout le temps naamu Jean Sodi sɛbɛnnikɛla ko wuli ka jɔ bolo kan o y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ kelen yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ Igor kɔni ko wari bɛ yen o ma mɛn Jean Sodi k'a dɔn gouvernement nana yɛlɛma Mamadu Igor Jara bɔra gouvernement na o y'a sɔrɔ wari ma sara contrat yɛrɛ baara ma ban fɔlɔ mina nin ye sa doucement Igor bɔra gouvernement na
a do wele bila la fulakɛ bilen ma min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise fulajɛ nana kuma min n'o nana journaliste Seydou k'a dɔn o nana sɛbɛnfura in da contrat in papier ta k'a lajɛ kelen kelen docteur Bubu ko nin ko in i k'a dɔn fiɲɛ dɔw b'a la ne ma sɔn sabula o ko wari ka sara ayiwa dollar la a sarali euro la o de nafa b'an kan o ye kelen ye contrat yɛrɛ kɛcogo n'a taabolo i k'a dɔn fiɲɛ dɔw b'o la f'o ka tile journaliste Seydou nana segin contrat bɛɛ ka tuguni ni k'a ɲɛɲini kura ye i y'a faamu sa wa sɛbɛnnikɛla ko nin ko ninnu nana kɛ kuma min na bɛn nana kɛ min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ ye fɛn k'an ka san minɛn k'an ka san minnu bolo n'o ye sud africains ye journaliste Seydou k'a dɔn joona armée nana jira k'a fɔ an mago bɛ mobili ninnu na wa a ka ɲɛnabɔ joona o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn miliyari 3 n'a kunkanfɛ o de dira i k'a dɔn awa min ye sud africains ye olu ko an bɛ ne don fɛn min kan aw ma dɔwɛrɛ sara miliyari 3 a n'a kunkanfɛn kɔ o tuma an bɛ dɔɔnin di fɔlɔ yana an ka wari tɔ kana ni wari tɔ nana i k'a dɔn an n'a tɔ di i tulo bɛ kuma in na wa journaliste Seydou k'a dɔn mobili 7 olu y'o de livrer mobili 7 in livrelen journaliste Seydou k'a dɔn wari wɛrɛ dira wari wɛrɛ min dira dɔ ma se ka di ka fara o kan o wari de dulonnen don hali bi n'a ka bi 3 miliyari 500 millions o wari c'est à dire que wari tɔ ma sara mobili ma di fana ko in gɛlɛya bɛɛ filɛ nin nɔfɛ wari dilen don minnu ma dɔnnen don sigi kelen don sud africains kɔni olu kamana ganna ayiwa jamana min n'u ko Mali nin marché ba in dalen don ka d'aw ma an ma wari bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yalima an na se ka mobili bɛɛ di wa o tuma an b'an jɔ dɔɔni ni wari bɛɛ lajɛlen dira tuma min mobili tɔ bɛ na n'a ma ɲɛ an ye 7 di ka ban mobili tɔ dun ma an fɛ yan journaliste Seydou k'a dɔn k'o nana gɛlɛya ka gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko in man kan nana da ten miliyari 3 ani miliyɔn 500 min dira sud africains ma wari b'u bolo minɛn ma di bɛɛ b'a dɔn wari la minnu ma bɛɛ b'a dɔn wari bɛ yɔrɔ min journaliste Seydou k'a dɔn ko kɔlɔkɔlɔ de ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko wari in dira yɔrɔ min o ye BMS ye sabula a fɔra ni marché in bɛ kɛ a taabolo n'a nabolo wariko bɛɛ lajɛlen ka to BMS ma journaliste Seydou k'a dɔn a donnama in kama min ye ayiwa vérificateur général ani cakɛda wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ olu kun taara lajɛ olu y'a ye k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen talen don a sira ɲuman fɛ gɛlɛya kelen t'a la i k'a dɔn wari ma ɲaamɛ a kan ka di min ma o da dɔnnen wari kan ka di min ma o dɔnnen don wari hakɛ min kan ka di o fana dɔnnen don journaliste Seydou k'a dɔn wari bilala wa a bilala ninnu kan ka ayiwa wari min di yanni marché ka di u y'o sara wa a sarala journaliste Seydou k'a dɔn ko jɛlen don min ye vérificateur général ye o ma fiɲɛ sɔrɔ a la o ma woye service wɛrɛ minnu bɛ yen olu fana ma woye n'i y'o ko ta k'o yanga bi journaliste Seydou jamana dun bi dangan min na ninnu dun ye maabaw ye u ye faamaya kɛ u ye jɔyɔrɔ ɲuman kɛ n'i ye nin kuma in ta k'a fɔ jamana de an kɔrɔtɔlen don min ye warijuna ye k'olu minɛ k'u fa yalima bɛɛ lajɛlen tɛ miiri k'a fɔ u ye ŋanamu de kɛ walima u ye sɔnni kɛ wa mɔgɔ tɛ miiri o la wa a bɛ na ni tɔgɔ tiɲɛ wa a tɛ na ni tɔgɔ tiɲɛ Mali bɛ yɔrɔ min jamana mɔgɔ b'a den bɛɛ la min ye maa ɲuman ye o min di maa ɲuman ye o Mali mɔgɔ b'a bɛɛ la fo ni min ye subaya an jɛ la dɛ journaliste Seydou k'a dɔn wele de kan ka da ka ɲɛfɔli kɛ ka faamuyali kɛ journaliste Seydou k'a dɔn min b'a to jamana denw bɛ wari in bɔcogo dɔn wari in kan ka kɛ min ye a taara taasira min fɛ min ye min ni min kɛ o bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka fɔ n'o kɛra faamuyali bɛ na saratigiw b'u ka baara la o jɛlen don nin ye sɛbɛn ye kuma n'a bila yan ko b'e kɔnɔ ka tɛmɛ ne kan nin kun ye sɛbɛn ye n ye min salo ka bɔ alternance kɔnɔ a ka bi bɔli la i tilara wa i bolo don n k'i tilara wa i bolo don n y'i ɲininka nin k'i tilara wa Seydou c'est moi qui donne des ordres i bolo don ne y'i ɲininka n ko daba tilara wa Seydou i bolo don wa n y'a bɛɛ faamu min bolo don naam Dabatungara ne bin tɛgɛ don ayiwa ni bɔnni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon ɲɛdankura fasiriba n'o ye Toguna A Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye Toguna ko a ko hali bi bɛ ko min na o ma ban sɔrɔdasi 49 min n'u minɛna Mali la ni Ivoire ka denw don n'a fɔra ko mercenaires don sigikafɔw daminɛna fɛn min ye Mali a ye maa ci ka taa fɛn min ye sigikafɔ kɛnɛ kan sabula Togo de sugandira k'a fɔ o bɛna kɛ fɔka bɛɛ kɛbaa ye ani ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sigikafɔ kunfɔlɔ ye o kɛra kumaw kɔni u talon na ɲɔgɔn kunna fɛn min ye kɔrɔfɔ caman ye o fɔra bɛnbakɛ ko la sɛbɛnnikɛla ko nin sɔrɔdasi minnu nana an ka jamana kɔnɔ kabi ntɛnɛn don n'a bɛnna juillet kalo tile 11 ma san 2022 minisiri min bɛ jamana ka kuma lase colonel Ablaye Mayiga colonel belebele ale ye wali min kɛ ni ka kibaruya di kibaruya in sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ
avion fila kelen falen bɛ maaw na kelen falen bɛ minan na ka bɔ Côte d'Ivoire ka na Mali kɔnɔna na mercenaire maa 49 o de b'a kɔnɔ u jiginna aéroport la Bamako Canjalaw sɛbɛnnikɛla ko u jiginnen ɲininkali de kɛr'u la sɛbɛn bɛɛ min kuma jɔlen kisɛ kelen foyi ma sɔrɔ u bolo sabula ye kuma suguya 4 fɔ a si ni si tɛ kelen ye o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min kɔni ye Mali ye faamaw ye u ye tɛgɛ kɛ maa ninnu kan ŋami ni k'u bila sariyatigiw ka bolo kan sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Côte d'Ivoirekaw ye olu ka masakɛ o ye lajɛ kɛ u ɲininkana fɔlɔ u k'u t'a kalama u labanna tuguni ka lajɛ kɛ u nana kuma kura fɔ o tuma kɔrɔfɔw talon-talonna ɲɔgɔn kan fɔ a bɛ ɲini ka kɛ gwɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko gwɛlɛya ma ɲi maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka kɛ hakilinaw ka kɛ kelen ye Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ o de kama sigikafɔ dɔ daminɛna sigikafɔ min n'a daminɛna Côte d'Ivoirekaw yɛrɛ de y'a laɲini Mali faamaw fɛ jamana fila bɛ u k'u ɲɔna ta o la sugandili kɛra ka jamana min da o ye Togo ye o tuma Togokaw ka masakɛ a ye maa ci ka na Mali la ka laban ka maa ci ka taa Côte d'Ivoire min kɛra sababu ye u ka bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min k'u bɛ taa sigi ka taa Togo ka taa kuma in fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Togo sigi nana kɛ sigi in yɛrɛ senfɛ fɛn min ye Côte d'Ivoire ye o ye maa ci Mali yɛrɛ ye maa ci a ko Côte d'Ivoire ka délégation na Alassane Dramane Ouattara a baden dɔgɔnin min bɛ yen n'o ye ministre de la défense ye Tene Birahima Ouattara u ko a ma photocopie ale yɛrɛ de tun bɛ yen ka fara Côte d'Ivoirekaw ka chef d'état-major général des armées kan an'u ka sɔrɔdasi maa koloma wɛrɛ Mali fanfɛ Mali gouvernement o fana ye délégation dɔ bila ka taa min n'olu maaw tɔgɔ ma fɔ nka u taara sigi kɛ sigi senfɛ Mali ye condition minnu posé a ma gɛlɛya u ko u bɛ min ɲini Alassane Dramane Ouattara fɛ o de ye k'a fɔ a ka bɔ k'a fɔ diɲɛ bɛ ɲɛna k'a fɔ a ye min kɛ a jo t'a la a filila a ka yafa deli o ye kelen ye filanan a ka jɔn a la k'a fɔ a ye ko min kɛ a y'a kɛ k'a sɔrɔ a ma yamaruya ɲini Mali fɛ n'a y'o fɔ o tuma diɲɛmaa b'a dɔn k'a fɔ Mali ma nkalon da la a sabanan Alassane Dramane Ouattara a k'i jija ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ Mali yɛrɛ a bɛ se ka to basigi kɔnɔ cogoya min na sabula don o don sufɛ a bɛ ko dɔ kɛ min bɛ Mali janfa f'a ka layidu ta diɲɛmaa ye k'a fɔ a y'o jɔ a naaninan Alassane ka Mali dɔ jamana ye jamana min n'a b'a yɛrɛ sagoya la maa si tɛ se ka sariya boli Mali kan u ko min ma souveraineté k'a k'o bonya nin naani dɔrɔn de ɲinina n'a sɔnn'o ma an b'a ka sɔrɔdasiw d'a ma bon mais min bɛ yen cɛkɔrɔba in tɛ fɛn ye dɛ o de fɔra a ka nin bɔ a da nin dama bɔlen a da a tɛ sanu bɔ a tɛ wari bɔ n'o kɛra kiiri maaw bɛ deli sariyatigiw bɛ deli u ka jɛn ninnu ma ale ni jamana kama u bɛ taa ni dama sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma in fɔlen Alassane Dramane Ouattara ye a ko k'ale ka sibiri ka jan dɔɔni nɔngɔn ye kelen tɛ nin na ale bi sɔn min ma a ma sɔn ayi cɛkɔrɔba min don cɛkɔrɔbajugu i ba cɛkɔrɔbajugu i ba a ma da o ma kuma min bɛ Alassane Dramane Ouattara da i kulo ma jɔ a ko olu ka indépendance n'o ye armée ka fête ye utukalo tile 7 natɔ don a bɛ min fɔ Mali délégation ye n'a ka sɔrɔdasi 49 ma bila jan'o cɛ u bɛna min da Mali kan Mali bɛna ye fɔlɔ Mali ka courant min bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na interconnexion u b'o tigɛ nkaki ka Mali bila dibi la a fɔ kelen a kana da courant tigɛli ma a ka courant juru ɲimi ne ko maa bɛ sa ko fila kɛ yan ayi maa bɛ sa ko fila kɛ yan a ka courant juru ɲimi courant ka tigɛ Mali bɛɛ n'o kɛra an bɛ kuma jɛ ka fɔ la cogo di ko Mali courant 40% bɛ bɔ Côte d'Ivoire on trouvera une solution Ala ma ko kelen da o yan'o cɛ se min bɛ Ala ye e y'o dɔn ayi a ka courant juru a kana tigɛ dɛ a k'a fili bɛɛ bɔgɔti Mali ni Côte d'Ivoire cɛ mais je te dis hein kelen filanan an mugu tɛ logo la n ye cɛkɛ haramu bi frontière da de tugu Mali port Ivoire port a b'a tigɛ Mali la a sumayara o ale sumayara o fɛ koyi a sumayara a ka kogo wuli a ka port da la billahi lezi cɛ o cɛ ma kari logo bɔlen kari koyi n y'a haramu logo n ko n ye logo haramu Côte d'Ivoire namasa belebeleba bilenman majori ninnu n y'a haramu i ɲɛna Côte d'Ivoire kude kɔ merde n y'a haramu non n'i ma kari bisa jɔnya la o n ko pomme ninnu bɛ bɔ Côte d'Ivoire de ala cɛ ne ko jɔda jumɛn bɛ hadamadenya la de naam a ko n'o bɔra yen a ko fɛn min ye maliden ye maa miliyɔn 3 min bɛ Mali la n'o Côte d'Ivoire n'o ye maliden ye a ko bɔda de bɛ yir'u la ala maa kɛra wallahi foyi maa miliyɔn 3 olu sigiyɔrɔ tɛ an fɛ yan dɛ ne ko mais qu'est-ce que tu veux ne ko maa min ko a t'i fɛ i b'o deli cogo don ka k'i fɛ de an ka miliyariw dasilen bɛ dɛ mais
milliards caman bɛ ala bolo waritigi bɛɛ ye malien de ye. Voilà, tu vas comprendre. C'est lui qui va comprendre. U kana. I bɛna dɔn sisan Côte d'Ivoire ni Mali de don walima Mali tɛ i bɛna dɔn. Sangazo dama min bɛ Côte d'Ivoire ni malien ta don o Sangazo bɛ se ka na wa a n'a usine o bɛ se ka na wa. Yohane Seydou fɔcogo bɛ nin bɛɛ la. Ɲɛma dɛ. Sabara ko a ko Alassane Dramane Ouattara a ye nin de fɔ ka nin kɛ bagabagali ye min kɔni n'a fɔra Mali délégation ye o tuma Alassane Dramane Ouattara ko Mali faamaw ye min fɔ a bi tɛ a sini tɛ wa a sigilen bɛ ka heure lajɛ ka montre lajɛ utukalo min jɔlen filɛ bi t'a tile fɔlɔ ye wa a tile 7 ni Mali m'a ka sɔrɔdasiw bila u ka taa Côte d'Ivoire fête indépendance kɛ a ko min bi bɔ a la Mali de y'o laɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi Mali délégation fana y'a jira k'a fɔ Mali faamaw ye min fɔ o ye nin de ye Assimi Goïta ye min fɔ o ye nin de ye a ma kelen sama ka bɔ a la o tuma ni Alassane ko a ti sɔn Assimi Goïta fana ko kala turulen b'a nɔ la ye ale m'a ka kala bɔ o tuma kɔrɔfɔw bilar'o kan bɛn ma kɛ foyi kan bɛɛ lajɛlen y'i ka minɛnw jɛ ni ka t'i ka jamana kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la ne ko Ala kan'a kɛ ni Ala y'a kɛ mun b'a la foyi ti bɔ a la yanni le 7 cɛ se min bɛ Ala ye e y'o dɔn wa o kɔni ka bon yanni le 7 cɛ Ala bɛ se ka yɛlɛma min kɛ Mali kɔrɔ cɛ e y'o dɔn wa e bɛ min yɛrɛ an k'a di Ala ma tɛ ko i ma di an kɛ n ja min dɛ kuran mana tigɛ a ma ɲi dɛ foyi. Baru kolondigi ko a ko k'a dɔn an gwa dalen don ɲɔgɔn na sa o Yohane Seydou kabini ayiwa do fɔra kabini ayiwa kalo fɔra Yohane Seydou k'a dɔn haraba min ni fanga ka kan min n'a man kan bɛɛ lajɛlen ko n ka n gɛrɛdigɛ lajɛ Yohane Seydou i k'a dɔn awa fanga ɲini min ye jamana in kɔnɔ minnu b'a dɔn diɲɛ bɛ wuli Mali faamaya a perezanya walima députéya fo ka diɲɛ wuli da sɔrɔ maa minnu bɛ yen ni sɔmin kelen don k'a fɔ maa ɲɛnɛmaw don ni baarakɛlaw don Yohane Seydou k'a dɔn wulikajɔ bolo dalen don fa bɛɛ fɛ sa ni ka nkalon ta k'a da u la k'u to a tiɲɛ Yohane Seydou i k'a dɔn a kun bɛ di kun dere tɛ di a ko masakɛsigi Yohane Seydou k'a dɔn a wulikajɔ min n'a fɔlen don Mali faama kuraw fɛ o kuma labɛn ka kɛ fanga de bɛna fili bɛɛ da la ni maa min bɛ se ko la ni gɛrɛtigɛ bɛ maa min na o bɛ taa ta jamanadenw sɔn kelen don ma kununko bolo ɲɛsinen bɛ cɛ kelen ma min ye Aliu Boubacar Diallo ye sɔrɔ bosoba don nafolotigi don banna don min ye président ɲini ye o don o tɛ o ale y'a ni ɲumanya in da ɲumanya in kɔni bara ka kɛ fa bɛɛ lajɛlen la kabini maaw t'a dɔn k'a fɔ Aliu ayiwa i k'a dɔn politiki maa don kabini a ma don politiki la a bɛ ɲuman in kɛ k'a kɛ yalima ani jamana masakɛya ɲinini a n'a man kan wa sɛbɛnnikɛla ko cɛ min ka ka ɲini ni k'a kalifa ma o ye Aliu Boubacar Diallo ye hakilina min b'a la dɛmɛ min b'a la ɲuman kɛli min b'a la Ala ye se min k'a ye fonisiriya min n'o kɛra k'o dafa o b'a jira k'a fɔ min ye jamana mara ye nin jɛ in n'a ka kan nka i ka segin n'a ye Yohane Seydou k'a dɔn awa ŋanamu-ŋanamumaw ni politikimaw u ka nkalon ni namara a ti pan a kunna dɔ bɛ na i bɛna ye maa kelen o maa kelen i k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka ko kɛ jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ nkalon ni namara bɛna daw la nka o bɛɛ lajɛlen y'a dɔn min ye jamana kɔnɔ e yɛrɛ maa ye dɔ a kun furanjɛ in na kunnafoni min dilen don k'a fɔ ko mandat d'arrêt international Yohane Seydou k'a dɔn a bɔ kuma yɛrɛ ma walawala ɲɛfɔli ma kɛ mɔɔw t'an bɛ o mɔɔw ta toa tiɲɛ ni nkalon ni namara dunu ni bala talen don e dun t'a sɔrɔ i k'a dɔn mɔɔw tigɛlen b'e la e dun ti k'a ye mɔɔw bɛ e jogo dɔn Yohane Seydou k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu n'a ka kan maa minnu bɛ yen n'olu ka surun an na Yohane Seydou k'a dɔn ni maa ɲɛnama don ni jamanaden y'i sigi k'a fɔ olu toa bɛ tiɲɛ an sigilen ɲɛna nkalon ni namara kan an kana sɔn min ye Aliu Boubacar Diallo ye Yohane Seydou k'a dɔn a ma don jango n donna ma fɛn ta i don bali ka fisa n'a ye Aliu Boubacar Diallo kabini Ala y'a da min ye sɔrɔ bosoli ye min kabini Ala y'a da min ye ɲuman tali k'a kɛ diɲɛmaa ye faso dama tɛ Mali bɛɛ lajɛlen ye dɔ sɔrɔ a la jamana wɛrɛw ye dɔ sɔrɔ a la jamana minnu bɛ dafɛla la olu caman bara k'a ɲini Aliu Boubacar Diallo hali ka yɛlɛma anw ka jamana na Ala ni a k'a dɔn kodɔn ani sɔrɔ min b'a la ni o kɛra malidenw gɛrɛtigɛ ye Yohane Seydou k'a dɔn dabali ni fɛɛrɛ kan ka tigɛ cɛkoloma bɛ yen jamana in kɔnɔ ni toa tiɲɛ bɛ ta ko k'u sɛgɛrɛ an b'an ka jɛ n'a ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ la prévu kɔnɔ sɛɛrɛ
Dabatara maa tɔ y'i yɛrɛ ta ye min tɛgɛ don ka bɔ sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye A Danbɛlɛ ye nin y'a ka sɛbɛn ye A Danbɛlɛ ko kiri minisiri n'o ye Mahamadu Kasoge ye a kumana a ye sɛbɛnni kɛ ni ka cikanji k'o bila ka taa sariyatigiw ani kiritigɛlaw ma k'a fɔ fɛn min ye o baara ninnu ye olu ka waleya sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye minisiri ye Mahamadu Kasoge a ko fɛn min ye lettre ye a y'o de kɛ lettre min n'o kɛra sababu ye a yɛrɛ k'a ka hakilinaw fɔ sabula a ko ale ye kɔlɔsi minɛ k'a fɔ fɛn min ye jamana kɔnɔ ka ba maaw ma k'u minɛ n'u yɛrɛ ye min bɛ n'o b'an ka jamana kɔnɔ sariya bunak'u kan k'o de ka ca ko min ma détention arbitraire a ko ka dabila n'o tɛmɛna ka bɔ yen maa min mana minɛ délai dɔ de bɛ teliya la i ka kiiri kan ka tigɛ walima i kan ka bila o délai ninnu sɔsɔli ko ɲɔɲalen bɛ kiiri tigilamaw bolo a ko fɛnɛ kan ka dabila sɛbɛnnikɛla ko ministre de la justice Mamadou Kasoge ale kelen dɔrɔn de bɛ se ka nin fɔ koyi n'o tɛ cɛ o cɛ ni nin bɔr'i da u ni da farafin tulo kɔrɔ jɔnniw ministre dɔrɔn de bɛ se ka nin fɔ olu yɛrɛ tɛ sariyatigiw ye wa e bɛ se ka nin fɔ Johnny, mais ne tɛ ninnu dɔn ne to olu ko ɲɛdɔn i b'a lasa o i tɛna ka kɔrɔmatigɛli kɛ yan i kan bɛ juge de ma Kasoge de kan bɛ juge ma Kasoge qui parle wa ale dɔrɔn de bɛ se ka nin fɔ n'o tɛ maa si tɛ se ka nin fɔ jɔnni bɛ se k'a fɔ Kasoge dɔrɔn il est le ministre musokɔrɔni naniba o t'a naniba ye koyi min b'a lase a ma i kan bɛ juge de ma Kasoge ka kuma laseli o bɛ kose ne ma wa n y'a bila mais i bolo don n y'a bila hali bi i da tɛ mɛlɛku wa n y'a bila e de y'a da ne kɔrɔ yan o maa n y'a bila n kabafura ka bon badeni dama kɛli wo i tɛ kojugu dɔn o maa n y'a bila ŋanamu i bɛ sɛbɛn in dɔn a ye wuli an bɛ n y'a kuru ayi i bolo don ayi i bɛ sɛbɛn lakali ayi i sira o i siranna n siranna Jeudi Zedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don mais faut ta n y'a bila non j'aime ça nin diyara ye dɛ pour une fois j'ai eu peur pour une fois j'ai eu peur ça vaut mieux pour toi mi mana wuli non je connais mes droits je suis un journaliste n bi tan ne ko journaliste i b'o fɔ jɛkafɔ la yan i b'o kuma fɔ yan Kasoge ye nin min fɔ tubabukan la k'a yɛrɛ ka na lakali ne y'a bila nin kun ye sɛbɛn ye an ye min san ka Jeudi Zedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko aujourd'hui Jean se dit k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ bolo kan i k'a dɔn i bɔra ka kuma min fɔ kuma daminɛ na min ye CNT ye a da bi yɛlɛ da yɛlɛ a bɛ kɛ sababu ye wele ka bila maa kuraw ma CNT kɔnɔ cɛ min n'a ka ɲɛ a kɔnɔ bi ni jigi dalen d'a kan ni sɔmin kelen don a la o ye barawulikaw ka député kɔrɔ ye min ye Ali Mustafa Sanɔgɔ Ali Mustafa Sanɔgɔ i k'a dɔn n'a welela Conseil national de transition Jean se dit k'a dɔn dankɔrɔba in min ye hakilinaw ni ɲɛtaw ye ale kun y'o dabali tigɛ a mɛnna sabula min ye awa jamana ye jango a bi bɔ dugu min na n'o ye barawuli mara ye Jean se dit k'a dɔn ci ye maakɔrɔba fara denmisɛn ka muso fara cɛ ka bɛɛ lajɛlen bi kule ni ayiwa tɔgɔ ye gansan tɛ dugu bɛɛ lajɛlen ka kule ni tɔgɔ ye Jean se dit o b'a sɔrɔ i ye kɛwale de kɛ walima fɛn yɛrɛ la min bɛ jugu nafa min ye wulikajɔ ye musow dɛmɛni Ali Mustafa Sanɔgɔ min ye dɛmɛ tali ye ka togodala musow sɛgɛrɛ Ali Mustafa Sanɔgɔ denmisɛnw jɛrɛjɛkulu ɲɛta ka sabati dabali ka sabati Jean se dit k'a dɔn su fɔra tile kan a b'o wulikajɔ de la barawulikaw ka ni député kɔrɔ in Jean se dit k'a dɔn ni député bulo cili tɛ sisan b'a sɔrɔ a bɛ wulikajɔ la min ye barawulikaw ka da la k'a ta ka k'u ka député Jean se dit k'a dɔn kun b'a la a yera a la de ye sɔmin kelen don k'a fɔ min ye barawuli yiriwali yɛrɛ ye i k'a dɔn hami y'o ye min kɔni teriw ani dɛmɛbaw ani barawulila lamini minnu bi dankɔrɔba in dɔn a ka d'u ye kosɛbɛ min kɔni ye awa Ali Mustafa Sanɔgɔ ye a ka wele CNT la n'a welela Jean se dit k'a dɔn awa ɲuman damanda de b'a bolokɔrɔ sabula a y'o kɛwale jiriw la min ye kalan ni kodɔn ye kelen tɛ nka ɲuman
nya journaliste Seydou ka do bi do mana a ko ni barawli communita ani keleta e bay ka fo min ye a wa cercle yere mu mebe bele gele bene do aka ma min ba contrôler o ma manjande journaliste Seydou o de la e ka do ko ni ba nyini mali fama o fe wele ka bla dangoro bay ma sabula hali min ye a wa ka fotugu ye min ye dugutu ye lada tugu bele gele ko ni bi kule na kelen do ay ni ngunye sebanye anye min zalo ka bo aujourd'hui kono aka jumado bolla daba tungara ne bin tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma les échos wele n'o ye Amadou Sidibe ye nin y'a ka sɛbɛn ye Amadou Sidibe ko jamanadenw kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ jamana la k'o sababuya kɛ transport gɛlɛyali ye a ko fɛn min ye transporteurs ye olu kɔni kɛlen bɛ ka bere da sɔngɔ de kun u ma bere da kun k'a jigin koyi u y'a tɔ de yakubaya ni ka yɛlɛ n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye taji ye dɔɔnin farala taji sɔngɔw kan ka b'o kɛra kaba fɛn min kɔni ye julaw ye ani mobili batigiw olu kɔni u y'a kɛ bafa ni kilicɛ ye fɛn min ye nkuni kun ye transport dɔw taar'u yɛrɛ sɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko e k'a lajɛ ka bɔ Bamako ka taa Kayi i kɔrɔ o kun ye 1400 ye u taara i yɛrɛ sɔrɔ fɔ 1800 ni mobili fara n'ala ma jake i bi 700 de bɔ n'o tɛ i ti taa 400 yɔrɔnin kelen u yɛlɛ n'a kan sɛbɛnnikɛla ko a ko o dɔrɔn tɛ koyi kalo 3 dama ni ɲɔgɔn cɛ min farala Kayi pase kan 900 wala 1000 o cayara kojugu sɛbɛnnikɛla ko Bamako ni Sikaso i kɔrɔ yan o kun ye 1400 ye o taara i yɛrɛ sɔrɔ 1600 o cogoya kelen ka bɔ Bamako ka taa Segu Daka gun ka i kɔrɔ 1100 n'i m'o bɔ i ti taa awɔ Allah e bɛna waati min joli kun don Bamakɔ yan 250 Sotarama Bamadu Simaga Ala ka hinɛ awɔ wa 1100 awɔ ni kari fara ni ma maa sɔrɔ dɔw b'a f'i ye ko 1500 wala 2000 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kalo 3 kɔnɔ Bamako ni Segu cɛ 500 de farala pase kan kojugu Bamako Gawo a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɛra 7000 de ye Mali kɔnɔ yan u ye 1000 bɛɛ de fara o kan sɛbɛnnikɛla ko u y'u ɲɛ tugu dɔrɔn k'u miiri dɔrɔn ka taa 1000 fara o kan ka bɔ Bamako ka taa Ɲɔrɔ fɛn min ye Serifukɛ ka dugu ye o bɔra 1800 o kɛra 2000 ye u ye 200 yɛlɛ o kan de sɛbɛnnikɛla ko a ko syndicat labanna kalo k'a daminɛ avril kalo la ka n'a bila bi la Bamako ni Ɲɔrɔ 600 de yɛlɛn'o kan sɛbɛnnikɛla ko ka bɔ Bamako ka taa Abidjan 6000 o bɔr'o la ka to i yɛrɛ sɔrɔ 7000 kalo 2 kɔnɔ 2000 de yɛlɛna yanni Abidjan wari kan fɛn min ye Bamako Conakry fɛn min ye 600 u y'o yɛlɛ o kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin n'a damanda kɛlen bɛ sababu ye fɛn min ye taji gɛlɛyali ko kuma min n'a bi fɔ transporteurs kɔni u y'a kɛ bafa ni kilicɛ ye n'i dun ye taji lajɛ dɔwɛrɛ ma fara o kan dɔrɔmɛ 50 60 kɔ o tuma olu ye min fara ka 100 sira o 100 sira a bɛ t'i jɔ 60 fɔ 80 na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye transporteur ye o y'olu ɲininka u ma duman fɔ olu ɲɛna u ko ni maa min bɛ se ka don kari kɔnɔ ten i bɛ se ka don bisi kɔnɔ ten i ka taa ten n'i t'a sara taa i sen la wali ka t'i ka mobili la nin y'olu ka prix ye ni kuma jugu da ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana gouvernement de kan ka kuma kalo 3 ni ɲɔgɔn cɛ sɔngɔ bi yɛlɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ gouvernement tɛ ka kala don a ɲin na ka bɛn n'a ye o de kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye an bɛ don min na i ko bi a bɛna ta fɛn min ye sɔngɔw ye ni gouvernement ma kuma u ka jigin ni passe gɛlɛyara diyagoya minɛn minnu bɛ doni ka na olu sɔngɔw fana bɛ gɛlɛya o de bɛna taa fara minɛnw kan o de bɛ sigida gɛlɛya o tuma fɛn min ye colonel Asimi Goita ye docteur Choguel Kokala Mayiga ka fara Madina Si Sɔgɔ kan u ka wuli ka jɔ kɛ joona ka kuma transporteurs fɛ u ka sɔngɔ sigi sɔngɔ min n'o bɛrɛ bɛnnen bɛ hali Bamako quartier ni ɲɔgɔn cɛ ni taama fara min kan 20 faral'o kan o cayara c'est trop non a cayara kojugu ka bɔ Korofina ya ka taa Arayida la u ye 10 fara o kan Sotarama taba o jɔw sɛgɛnnen don koyi u sɛgɛnnen don dɛ Allah o tuma a ɲɛ ka ɲini kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ les échos kɔnɔ wele Josi Seydou waati n'a ka waati ma se bita an b'a bila yan daba tun bita sani an k'a bila yan an n'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni